Tips nag dugdug na diri Pilipinas ay arapat tan-awon tika nga na part kay kuan cloud lightning takibaw sana pero na usual mag-explain nagyud ana wow. Kita mo guys, si Silex. Nadara si Silex. Lightning bolt. Parang mana tropa today. Boy pa. May napabando sa likod. Na, sakit dugdug no. Na. Giniwa na kuan gini nah sige bayag be bayag na ko kaysa mayag mayag pero part wala dugdug diri part nagkagad ta isa yan din ako sa akong classmate di ay